8-10 तालिबात मदरसे हाजा में सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक मायनाज उलमा कराम की निगरानी में वो दर्स निज़ामी हासिल कर रही हैं। ये बड़ी मसरत की बात है और खुशी की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की जो पहली वही नाजिल की उसमें पढ़ने और पढ़ाने का ही हुक्म दिया गया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गार हिरा में शुरू की 5 आयतें सूरह अलक़ की नाजिल हुई, जिसमें सिर्फ इल्म की बात की गई है, कुरान की तालीम की बात की गई है, इस्लाम की तालीम की बात की गई है। और हदीस शरीफ में हुज़ूर फरमाते हैं अल इल्म नूरुन, इल्म नूर है, जब इसको हासिल करेंगे आप, आपकी दिल की पूरी गुमराहियत छट जाएगी, आपकी जिंदगी की तारीकी छट जाएगी, आपके आने वाले जो भी मिशन हैं इस इल्म की रोशनी से पूरे वादे हो जाएंगे और कामयाब हो जाएंगे। लोगों से बहुत मोहब्बत फरमाते थे और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया करते थे और अक्सर उनसे बातचीत करते हुए बैठ जाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में मिस्कीन बनाकर रख और मिस्किनों की हालत में वफात दे और क़यामत के दिन मिस्किनों की जमात से मेरा हश्र फरमा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिस्किनों से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसकी वजह यह है कि गरीब लोग मालदार लोग से 40 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे। सुभान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, ऐ आयशा, कभी किसी मिस्कीन को बगैर दिए के ना भेजो, अगर तुम उन्हें खजूर के 2 टुकड़े भी दे सकती हो तो दो, क्योंकि इनकी जो मदद करेगा और इनसे जो मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन अल्लाह ताला से अपने करीब रखेगा। यतीम की मदद कैसे करें? आइए मैं आपको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा बताती हूँ। ईद का दिन था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन नमाज के लिए जा रहे थे। आपने देखा चंद बच्चे खेल कूद में मसरूफ है और नए लिबास पहनकर बड़े ही खुश नजर आ रहे, लेकिन एक बच्चा उन सब से हटकर कोने में उदास बैठा था। ये देखकर नबी अहमद शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं, बेटा मायूस क्यों हो? वो बच्चा कहता है, इन सब बच्चों के वालिदैन इन्हें नए नए लिबास पहनाए हैं, इन्हें सजाकर तैयार किया, इसीलिए बच्चे बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरे वालिदैन अब दुनिया में नहीं है। मुझे नए कपड़े पहनाने वाली माँ इस दुनिया से जा चुकी है। मैं यही सोच के रो रहा हूँ, अगर मेरी भी माँ होती और मेरे भी अब्बू जिंदा होते तो वो भी मुझे अच्छी तरह तैयार करते, मुझे नए कपड़े पहनाते और मुझे अतर सुरमा लगाकर तैयार करते, इसीलिए मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। ये सुनना था कि नबी अहमद शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल गए और आपने फौरन उस बच्चे को गोद में उठाया, इसकी पेशानी को चूमा और फरमाया, बेटा मायूस ना हो, आज से तू अकेला नहीं, आज से तू यतीम नहीं बल्कि तू दुर्रे यतीम हो गया है। सुभान अल्लाह। क्या तू नहीं चाहता कि हसन हुसैन तेरे भाई बने? क्या तू नहीं चाहता कि खदीजा तेरी माँ बने? क्या तू नहीं चाहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बाबा बने? बच्चा कहता है क्यों नहीं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे से फरमाते हैं, आज से तुम मेरे घर में रहोगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को तैयार कर ईदगाह को ले चलते हैं और दूसरे बच्चे इस बच्चे की किस्मत पर शक करते हैं और कहते हैं, ऐ काश हम भी यतीम होते तो हमें भी ये सादत मिल जाती। तो देखा आपने किस तरह नबी अहमद शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यतीम ने फरमाया, एक मर्तबा एक शख्स के फला आदमी के बाग को सैराब करो। वो बादल चल पड़ा और उसने बजेरी यानी फटेली जमीन पर पानी बरसाया। वो नाले का पानी जब आगे की तरफ बढ़ा तो वो शख्स इस पानी के पीछे पीछे चल पड़ा। पानी जहाँ पहुँचा वहाँ एक शख्स अपने बाग में खड़े पत्थरों से पानी को इधर उधर कर रहा था। इसने कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम्हारा नाम क्या है? इसने अपना वही नाम बताया जो इसने बादल से सुना था। इस शख्स ने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुमने मेरा नाम क्यों पूछा? इसने कहा, बात यह है कि जिस बादल ने इस बाग में पानी बरसाया, मैंने इससे आवाज सुनी थी कि फला आदमी के बाग को सैराब करो। आखिर तुम इस बाग में क्या करते हो? इस शख्स ने कहा, अब जब तूने पूछा है तो मैं इस बाग की पैदावारी का एक तिहाई हिस्सा में मैं और मेरे अहल व अयाल खाते हैं और एक तिहाई हिस्सा मैं गरीब, मिस्कीन, मुसाफिरों और साहिलों पे खर्च करता
फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह बेहतरीन अंदाज में अपनी तकरीर को पेश कर रहे थे अर्शिया बेगम, और मैं इनके बाद सैयदा बीबी फातिमा को दावत देता हूँ कि वो आए अपनी तकरीर सुनाने की सादत हासिल करें। सैयदा बीबी फातिमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युअतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजब फैज़ है आका आपकी मोहब्बत का, अजब फैज़ है आका आपकी मोहब्बत का, दुरूद आप पे पढ़ूं और खुद सवर जाऊं। मोहतरम सामाइन, आइए कुछ सुनने सुनाने से पहले मैं और आप मिलकर आपके और मेरे आका वो मौला ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करे। तो पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अजीज साथियों, खुतबा मसनून के बाद जिस आयत की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया गया है, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते, जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। मोहतरम सामाइन, मेरी तकरीर का उन्वान है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत व बरकत। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, मैं युअति रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। ये कड़वी बात है, बहुत सौ को पूरी लगेगी मेरी बात। खुदा के लिए इस यकीन के साथ मेरी बात सुनिए कि मैं किसी की दिल आजारी के लिए नहीं कह रही हूँ, एक दीनी फरीज़ा समझकर कह रही हूँ। मन गज़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसे मेरी सुन्नत पसंद ना हो, जो मेरी सुन्नत से आराज करता है, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। वो लाख समझता हो कि वो मेरा उम्मती है, वो मेरा उम्मती नहीं है। हो सकता है कि वो शफाअत का उम्मीदवार बनकर मेरी तरफ देखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दफा हो जाओ, तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाहु अकबर। जिसने रसूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक पैदा कर लिया, जिसने रसूल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक पैदा कर लिया, उसने अपनी निजात का रास्ता इख्तियार कर लिया। मोहतरम सामाइन, सुन्नत का माना तौर तरीका व आदत है, और जब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीकाए जिंदगी, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के लिए दीन के हैसियत से जारी फरमाया है। इस्लाम की तारीफ जो पूछे कोई तो कह देना, इस्लाम की तारीफ जो पूछे कोई तो कह देना, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीने का तरीका। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरे सुन्नतों से मोहब्बत की उसने यानी जिसने मेरे तरीके अपनाए उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जानता है जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा हाज़रीन जलसा, तकाज़ा मोहब्बत यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक अदा से मोहब्बत किया जाए और उनकी एक एक अदा पर दिलो जान फिदा किया जाए, कि जिस तरह सलाम कहते थे इसी तरह सलाम किया जाए, जिस तरह मुसाफा किया करते थे इसी तरह मुसाफा किया जाए, जिस तरह आप सोते थे इसी तरह सोया जाए, जिस तरह आप चलते फिरते बैठते इसी तरह चला फिरा बैठा जाए, जिस तरह आप खाना तनावुल फरमाते थे पानी पीते थे इसी तरह उस पर अमल किया जाए। वो है कि जिंदगी के हर शोबे को इसी तरह अपनाया जाए जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया। इस तरह हमारा चलना फिरना बैठना उठना खाना पीना गुस्ल करना कंघी करना इतर लगाना के हर काम जो सुन्नत तरीके से किया गया हमने अपनी गर्ज के लिए भरा, पानी अपने जिस्म की बका के लिए पिया और लिबास अपने जिस्म को ढांकने के लिए पहना, जूते अपने पाँव की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया, मेहमान नवाजी अपने ताल्लुकात व दोस्ती के बिना पर की, मगर अल्लाह के पास ये तमाम काम नेकी में तब्दील हो जाएंगे क्योंकि हमने ये तमाम काम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व मोहब्बत में सरअंजाम दिए गए हैं। सुभान अल्लाह। इसके अलावा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियाई
جس کی وجہ سے ہمارا کردار سنور جائے گا اور ہمارے وجہ سے ہمارے آس پاس کا ماحول بھی پرسکون و اطمینان والا بن جائے گا، جو کہ کسی بھی ایک معاشرے کی حقیقی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں ایک مثالی زندگی بن جائے گی اور کامیابی ہماری پہچان۔ یاد رکھے، اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب، سکون اور راحت حاصل کرنا چاہتے تو اس کا واحد نسخہ صرف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کے بتلائے کے راستے پر کم حقوق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں ایک واقعہ بتلاتے ہوئے میری تقریر کو مکمل کر لوں گی کہ کس طرح صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں عمل کرنے میں کتنی عجلت یعنی جلد بازی دکھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ مسجد کے قریب پہنچے تو ان کے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ پڑی کہ بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے تبھی راستے میں ہی بیٹھ گیا اور آپ نے آپ کو گھسیٹ کر مسجد کی طرف لے جانے لگے۔ دیکھنے والے نے کہا آپ کیوں بیٹھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں موجود کھڑے لوگوں سے کہا تھا بیٹھنے کے لیے، آپ سے نہیں، آپ کیوں بیٹھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں مسجد تک پہنچتے پہنچتے میری جان نکل جائے تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میرے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پڑی اور میں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر! یہ تھی حقیقی اطاعت رسول۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلائے۔ آخر میں میری تقریر کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گی، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، بس وہی باغ جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ۔ وآخرہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے سیدہ بی بی فاطمہ جو اپنے بہترین انداز میں ہم سب کو سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہمیت و فضیلت بتلا رہے تھے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، یہی ان کے تقریر کا مقصد تھا۔ اب میں اس کے بعد ہمارے اس جلسے کے مقابلے کے آخری مقررہ سمرین سلطانہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر سنانے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آئے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے میں اور آپ مل کر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم صلی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد نرم دل اور شفیق رحم والا بنایا ہے۔ وہ اپنی امت کے لیے سراپا رحمت و کرم ہیں۔ اس کی تکلیف اگر کسی بھی قسم کی سختی اور شدت انہیں ناگوارا گزارتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے کہ آپ کو بے حد نرم دل بنایا ہے، آپ کو بے حد نرم دل بنایا ہے۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عالی شان رسول تشریف لائے، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈال دے وہ انہیں بھی ناگوارا گزارتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صرف نیک اور پرہیزگاروں پر ہی نہیں تھی بلکہ گنہگاروں پر بھی تھی، تاکہ وہ بھی رحمت و مغفرت سے محروم نہ رہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امت جنت میں داخل ہونے کے درمیان مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ چاہے آدھی امت بخشوا لیں، چاہے آدھی امت کو شفاعت اختیار کر لیں، تو میں نے شفاعت کا اختیار کر لیا، تاکہ اگر میں آدھی امت کو بخشوا لیتا تو آدھی امت کی تر جاتی،
गया। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, क्या तुम ये समझते हो कि सिर्फ ये नेक और परहेजगार लोगों के लिए है? नहीं, बल्कि गुनाहों के, खताओं के, गंदगियों में डूबे हुए लोगों के लिए भी है। तो ये थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मत के लिए मोहब्बत। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मत के लिए मोहब्बत। ऐ क़ल्म झुक जा, अदब का मकाम आया है। ऐ क़ल्म झुक जा, अदब का मकाम आया है कि तेरे नोक के तले मोहम्मद का नाम आया है। जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, जिनके आने से रोशन हुए दो जहां, उनके कदमों की बरकत पे लाखों दुरूद और सलाम। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, इसी के साथ मैं आपको एक वाक़या बताती चलूं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मत के लिए कितनी मोहब्बत है। एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर सब लोग रोजा थे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रोजा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रोजा थे। हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रोजा थी। मासूम बच्चे कमसीन उम्र हजरत हुसैन, हजरत हसन भी रोजा थे। मगरिब की अजान का वक्त हो रहा था। सब अपनी अपनी जानिमाज पर बैठ गए और दुआ में रोने लगे। दोस्तों, वो घर कैसा होगा जहाँ बच्चा बच्चा भी अल्लाह के सामने दुआ में रोता होगा, और हमारा घर कैसा है। जानिमाज पर बैठकर रोने लगे। और जब मगरिब की अजान का वक्त हो गया, इफ्तारी का वक्त हो गया, तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी दुआ को खत्म की और अंदर गई। दोस्तों, 4 रोटी, इसके सिवा घर में कुछ अनाज नहीं है। 4 रोटी अपने हाथों में लेकर आई और पहली रोटी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रखी और दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे के सामने रखी और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रखी और चौथी रोटी आप अपने पास लेकर बैठ गई। वहाँ मस्जिद नबवी में आजान हो रही थी। इफ्तारी का वक्त हो गया था। सबने अपनी अपनी रोटी खा ली, लेकिन वो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी जिन्होंने आधी रोटी खाई और आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही थी। ये देखकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ फातिमा, ये तुम क्या कर रही हो कि एक ही तो रोटी है, उसमें से भी तुम आधी खा रही हो, आधी दुपट्टे में बांध रही हो। क्या पता शहर में कुछ मिले या ना मिले। अल्लाहु अकबर। देखो हमारा घर कैसा था, उनका घर कैसा है। इसके जवाब में हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, क्या पता मेरा अब्बा ने कुछ खाया होगा या नहीं, क्या पता मेरे अब्बा को कुछ मिला होगा या नहीं। ये कहकर आधी रोटी दुपट्टे में बांधी, दुपट्टा ओढ़े घर से चली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चौखट पे जा पहुंची। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ बेटी फातिमा, आज कैसे आना हुआ, आज कैसे तशरीफ लाई। तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, अब्बा जान बाहर ही खड़े रखोगे, अंदर नहीं बुला गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ बेटी फातिमा, अंदर आ जाओ। ये सुनकर हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आंखों में आंसू आ गया और कहने लगी, अब्बा जान, मैं इफ्तारी कर रही थी, आधी रोटी खा ली और आधी, जैसे ही मुझे आपका ख्याल आया तो मैं आधी रोटी दुपट्टे में बांध कर ले आई। क्या पता कि आपने कुछ खाया होगा या नहीं। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गया और कहने लगे, ऐ बेटी फातिमा, अच्छा हुआ जो तुम मेरे लिए रोटी लाई, वरना चौथी रात भी मेरी इसी हालत में गुजर जाती। अल्लाहु अकबर। ये क्या है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, ऐ बेटी फातिमा, रोटी लाओ। वो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी जिन्होंने कहा कि मैं अब्बा जान आज मैं खिलाऊंगी। वो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा छोटे छोटे टुकड़े कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाती। जब रोटी खत्म हो गई तो आप रोने लगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पूछा, ऐ बेटी फातिमा, आप क्यों रोती हो। तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि अब्बा जान, आज तो मैंने आपको खिला दिया, कल के मेरे घर में चूल्हा जलेगा, कल के आपके घर में चूल्हा जलेगा, कल आपको कौन खिलाएगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कांपते हुए हाथ हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर पर रखते हैं और कितने प्यार से कहते हैं, ए बेटी फातिमा, तू भी सब्र कर ले, मैं भी सब्र कर लूंगा। क्या पता इस सब्र की बरकत से मेरी गुनहगार उम्मत को अल्लाह ताला बख्श देगा। ये थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मोहब्बत। ऐ क़ल्म झुक जा, अदब का मकाम आया है। ऐ क़ल्म झुक जा, अदब का मकाम आया है कि तेरे नौ के तले मोहम्मद का नाम आया है, कि तेरे नौ के तले मोहम्मद का नाम है। पेश हक मुजराए शफाअत का
सके। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। ये थी आज की हमारी आखिरी मुकर्ररा समरीन सुल्ताना साहिबा। अब आइए इसके बाद कि इनके इनामात तकसीम किए जाएं और उससे कबल हमारे आज के मेहमानान की हम गुलबशी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए मैं सबसे पहले आली जनाब ख्वाजा सदरुद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आज के हमारे मेहमान आलिम दीन उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फजल अहमद साहब सोहरवर्दी उस्ताद दारुद्दीन बारगाह बंदा नवाज की गुलबशी और शारपोशी फरमाएं। इसके बाद मैं मौलाना मोहम्मद यूसुफ कादरी साहब से ख्वाहिश और गुजारिश करूंगा कि आज के हमारे दूसरे मेहमान आली जनाब ख्वाजा गेसू दराज साहब की गुलपोशी और शारपोशी फरमाएं। अब आइए मोहतरम सामियात, जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं सबसे पहले आज के हमारे मेहमान आली जनाब ख्वाजा गेसू दराज साहब माहिर टीचर व अदबियात से पुरखुलूस गुजारिश करूंगा कि आप अपने इजहार ख्यालात फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, कौम होशियार है, बेदार है, क्योंकि जवाब आ रहा है। अक्सर जगह हम सलाम करते हैं, मौलाना जानते हैं, सब लोग खामोश बैठे हुए रहते हैं। आप जानते हैं सलाम करना भी नेकी है, जवाब देना भी नेकी है नहीं जी? सलाम करने से भी नेकियां मिलते हैं, जवाब देने से भी नेकियां मिलते नहीं? अरे बोलो भाई, आप जवाब देना भाई, क्योंकि मैं सरकारी आदमी, उलमा के सामने मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। क्या सब आलिम दीन उलमा इकराम की मौजूदगी में मुझ नाचिस को भी जनाब सलीमुद्दीन निजामी साहब ने याद किया। मैं हाजिर हुआ तलबा और तालिबात के लिए, बच्चों के लिए और आपके ख्वाहिश के मुताबिक। आपको सदर इजलास से बसीरत अफरोज और तवील गुफ्तगू समाअत करना है। मैं 1-2 मिनट में अपनी बात आपके सामने रख के अपनी जगह लूं। जिंदगी की बहार है तालीम, जैसा कि मौलाना यूसुफ साहब ने अपनी तकरीर में बताया। जिंदगी की बहार है तालीम, आदमी व औरत का सिंगार है तालीम। जिंदगी की बहार है तालीम, आदमी व औरत का सिंगार है तालीम। जो है तालीम शौक से पाते, वो है दुनिया में नाम कमाते, वो है दुनिया में नाम कमाते। और एक शायर साहब ने इस तरह कलम को जुम्बिश दी है, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे किताबों में हम, औराख होंगे कफन अपना, औराख होंगे कफन अपना। तो मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं 1-2 बातें कह के अपनी जगह लूं। आप जानते हैं माहिरीन तालीम और बड़े बड़े आइमा कराम का ये मुत्तफ़िक़ा फैसला है कि एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है। एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है और एक औरत की तालीम सारे खानदान की तालीम होती है।
ایک عورت کی تعلیم سارے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے. تو اس لیے ماؤں سے، بہنوں سے، خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھریلو کام کاج کے اختتام کے ساتھ ہی علم دین حاصل کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور بالخصوص میں ماؤں سے یہ بات عرض کروں کہ اسکول کا ٹائم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اپنے بچوں کو تیار کر کے اسکولوں کو بھیجیں، چاہے وہ سرکاری اسکول رہے، انگلش اسکول رہے، یا پھر یہ عربی مدرسے رہے، یا پھر دارالعلوم رہے. اور ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. سبھی لوگ اس بات کو بخوبی واقف ہیں. ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. بالخصوص لڑکوں کے لیے اگر جنت حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو ماں باپ کی خدمت کرنا ہوگا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہوگا، ماں باپ کی اطاعت کرنا ہوگا. درست ہے؟ صحیح غلط ہے بات میری؟ صحیح ہے غلط ہے؟ ہاں. تو ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. تو اسی بات کو میں اس شعر کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں. مولانا: ماں سے بڑھ کر اور کوئی نام کیا ہوگا؟ ماں سے بڑھ کر اور کوئی نام کیا ہوگا؟ اس نام کا احترام ہم سے کیا ہوگا؟ اس نام کا احترام ہم سے کیا ہوگا؟ جس کے قدموں تلے جنت ہے تو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ سر کا مقام کیا ہوگا؟ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں. خدا حافظ. یہ تھے آج کے ہمارے مہمان جو اپنے اظہار خیالات فرما رہے تھے. اب میں اس کے بعد آج کے ہمارے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا فضل احمد سہروردی صاحب. استاد دارالعلوم دنیا بارگاہ بندہ نواز سے پرخلوص و ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اظہار خیالات بازمن عرس شریف حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامی کے تذکرے ساتھ فرماتے ہوئے ہم تمام کو اپنے علم نصیحتوں سے نوازیں. عالی جناب حضرت علامہ مولانا فضل احمد سہروردی صاحب قبلہ. اب تمام خواتین سے خواہش کی جاتی ہے، گزارش کی جاتی ہے کہ آپ تھوڑا سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں اور علماء کرام اپنے خطابات میں بڑی انمول باتیں اور رہنمائی باتیں زندگی کے بیان کرتے ہیں، اس کو سنیں اور اسے نصیحت حاصل کریں. لہذا آپ تمام سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں. انشاءاللہ بڑی اچھے انداز میں اور کامیابی کے ساتھ ہمارے جلسہ روا دواں ہے. اس کے بعد کیلنڈر کی رسم اجرا ہوگی. پھر جو آج کا ہمارا اہم پروگرام ہے کہ بچوں کے ختم قرآن کا اور آغاز قرآن کا، انشاءاللہ وہ سلسلہ بھی دیکھنے کے لیے ملے گا. لہذا آپ تمام خواتین اور بچوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ وعظمت رسولہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم.
सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुक़द्दस पुरमसरत बाबरकत महफिल में हाजिर होकर मुझे बड़ी ही मसरत महसूस हो रही है और मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजारी वजा लाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल व करम से अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरुल उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। रब्बुल इज़्ज़त कुदरत वाला है, जैसा चाहता है वैसा फरमा देता है। वो अगर चाहता तो हमें किसी और कौम में पैदा कर देता, वो चाहता तो किसी और मखलूक में पैदा कर देता। अल्लाह तबारक व तआला का कितना अजीम हम पर एहसान है, वो किसी और मखलूक में पैदा करने के बजाय, किसी और कौम में पैदा करने के बजाय अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरुल उम्मत में पैदा फरमाया और इनकी मोहब्बत को हमारे दिलों में जागुज़ी फरमाया और उसके महबूब बंदों से हमें वाबस्ता फरमाया और इल्म दीन हासिल करने और इल्म दीन सिखलाने के लिए हम सबको यहाँ जमा फरमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तालिबात ने जो इल्मी मुजाहिरा फरमाया है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में बरकत अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनका नेक नसीबा फरमाए, खुशहाल जिंदगी अता फरमाए, दोनों जहां में इज्जतें, अजमतें, रिफातें अता फरमाए। अजीज़ाने गिरामी, हजरत शेखुल इस्लाम हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान का तज़किरा मैं खुसूसी तौर पर यहाँ करूँ कि वो अपने वक्त के बहुत बड़े वलीउल्लाह थे और ये चाहते थे अपनी तमाम जिंदगी बारगाह खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारें और वहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में यानी जन्नतुल बकी में दफन हो जाएं। लेकिन जब वहां वो तशरीफ ले गए और अपने लैल नहार वहां गुजारने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमे रोया में उन्हें हुक्म फरमाया कि हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह, तुम्हें हैदराबाद जाना होगा और वहां जाकर एक मदरसा कायम करते हुए हमारे लाए हुए दीन की इशाअत करना। सुभान अल्लाह। चुनाचे हजरत हाफिज मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अलैहि रहमत व रिज़वान ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील में मदीने तैयबा को छोड़कर हैदराबाद तशरीफ ले आए और जामे निजामिया की बुनियाद डाली। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह तलबा को पढ़ाया करते, तो आप रहमतुल्लाह अलैह की जमात में न सिर्फ इंसानों के बच्चे आया करते थे बल्कि जिन्नात के बच्चे भी इंसानी शक्ल और सूरत में हाजिर होकर इल्म दीन को हासिल किया करते। कि कैसे अपने वक्त के बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, कैसे आलिम दीन थे और कैसे इंसानों की तरबियत फरमाया करते थे। न सिर्फ आपने आम लोगों की तरबियत फरमाया है बल्कि वक्त के सुल्तान की भी आप तालीम और तरबियत फरमाते थे। आप जानते नहीं हैं, लेकिन आप अपने अब्बाजान से, दादा जान और नाना जान से दरियाफ्त कर सकती हैं कि निजाम गवर्नमेंट गुजरी है, निजाम बादशाह आसिफ जाह कहलाया करते थे। ये छठे और सातवें बादशाह महबूब अली खान साहब
اور 7वें بادشاہ عثمان علی خان صاحب، یہ 2 بادشاہ کہ آپ استاذ رہے، انہوں نے اسلامی اعتبار سے تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا اور ان کو ایسے حاکم بنا دیا جو ایک بہترین سلطان کی حیثیت سے علم کی اشاعت کے ذریعے سے اسلامی قوانین کا نفاذ فرماتے ہوئے نہایت امن و امان کے ساتھ حلال طریقے سے زندگی گزارنے اور حلال طریقے سے رزق پانے کا انتظام آپ نے فرمایا۔ آپ دیکھتے ہیں حیدرآباد میں جامعہ عثمانیہ، جس کو آج عثمانیہ یونیورسٹی کہتے ہیں، یہ آپ ہی نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی، اور وہاں کی مشہور لائبریری کتب خانہ آصفیہ کے نام سے موسوم تھی، جس کو آج انہوں نے بدل کر سینٹرل لائبریری کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت ہی کے مرہون منت۔ دائرۃ المعارف ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں سے کتابیں چھپتی ہیں، اور جن علماء اور بڑے بڑے لوگوں نے جو اپنی کتاب تصنیف فرماتے ہیں، وہاں جا کر کے اس کی تصحیح ہوتی ہے، اس کا کریکشن ہوتا ہے۔ ایسا ادارہ، عظیم ادارہ انہوں نے قائم فرمایا۔ اور جامعہ نظامیہ یہ انہی کی مرہون منت ہے، جہاں سے ہزاروں لاکھوں علماء دین وہاں سے فارغ ہوئے اور دنیا کے گوشے گوشے میں علم دین کی اشاعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج یہ مدرسہ جو قائم و دائم ہے، میں یہی کہوں گا کہ حضرت والا کا یہ فیضان آج بھی جاری ہے، کہ آج یہ جو مدرسہ بہترین انداز سے چل رہا ہے، یہ انہی کا فیضان ہے، یہ وہیں کے فارغ التحصیل ہے جی۔ اور اس مدرسے کا جو نام ہے انہی کے نام سے موسوم ہے، چونکہ حضرت والا کا نام اسم گرامی حافظ محمد انوار اللہ فاروقی، چونکہ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں۔ تو آج بھی جامعہ نظامیہ پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہے، اور یہ ادارہ وہیں کے اساتذہ فارغ التحصیل آپ کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مدرسے میں آپ پڑھنے کا اعزاز پا رہے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو مستعد بنائیے اور پابندی کے ساتھ مدرسے کو حاضر ہو کر روزانہ پابندی سے اپنے علم دین کو حاصل کرتے رہیے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ یقیناً اس کے ذریعے سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں گے، ان کی محبتیں پائیں گے، یقیناً ان کی شفاعت کا تم حقدار بھی بن جائیں گے۔ میں اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک مولا اپنے کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دفعل ہم سب کی مغفرت فرما، دامے درے میں سکنے جو کچھ ہم خدمت کیے جا رہے ہیں مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعل دونوں جہاں میں سعادتیں عطا فرما، عزتیں عطا فرما، رفعتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے استاد محترم علی جناب حضرت علامہ مولانا فضل احمد سہروردی صاحب قبلہ، جو اپنے خیالات کا اظہار بتذکرہ حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ کے ضمن میں ارشاد فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرات کے فیضان کرم کو بھی ہم تمام پر آپ کے انوار کی بارشات کی چھماچم بارشیں ہم پہ برسا رہے تھے۔ اب آئیے محترم سامعین، اور ایک فریضہ انجام دیا جا رہا ہے کہ جو ہمارے یہاں پر تقاریر ہو رہے تھے، ان جو بچوں میں جو انعام اول جنہوں نے پایا، انعام دوم جو پایا اور انعام سوم جو پایا، جو اس کے آپ نے تقاریر کو سنا ہے، اب ان کے پرائز جو ہیں وہ بچوں میں تقسیم کرنے کا مرحلہ ہے۔ اس سے قبل میں حضرت مولانا یوسف قادر صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اور ایک مہمان علی جناب سید ریاض الدین صاحب کی گل پوشی اور شال پوشی فرمائیں۔
अब मैं उन तमाम फाइनलिस्ट जो आज के हमारे हैं उन तमाम बच्चियों को सबसे पहले यहाँ पर मेहमानान के सामने बुलाऊंगा। मैं सबसे पहले सैयदा बीबी फातिमा से ख्वाहिश करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। बच्चियों का तालियों के साथ आप इस्तेमाल करें। बड़ी मेहनत बच्चियों ने अपनी तकरीर पेश करने में की। इसके बाद मैं अर्शिया बेगम से ख्वाहिश करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। अब इसके बाद मैं समरीन सुल्ताना साहिबा से ख्वाहिश करूँगा कि यहाँ पर तशरीफ लाएं। मैं आपको बताऊं कि वैसे तो हमारे मदारिस में बज़्म चलते हैं हफ्तावारी, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा एक यूनिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से लेकर आया कि हमने हमारे मदरसे के अंदर ही कंपटीशन रखा। अक्सर बाहर बच्चे जाते हैं कंपटीशन करते हैं, लेकिन वो जो एक तजुर्बा और वो एक मेच्योरपन आना चाहिए वो कहीं ना कहीं वो मिलता नहीं है। तो हमने क्या किया, पिछले 2 महीने से फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड कहकर मुख्तलिफ मराहिल से और अलग अलग अंदाज से तकारीर बच्चों को दिए और ख़ुद उनको भी तैयारी करके आने के लिए दिया। और तकरीरी अंदाज किस तरीके से होना चाहिए इस तरीके की हमने तरबियत दी। कम व पेश के 17 से 20 तलबा व तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया और राउंड बाय राउंड उसमें निकलते हुए बच्चे छड़ते हुए जिस तरह कहते हैं कि पॉलिश करके पूरी तरीके से फ्रेश होकर जिस तरीके से हमें जो मिले, ये हमारे 3 फाइनल हमारे मदरसे के लिए निकल के आए। अब ये तीनों फाइनलिस्ट हम असातिज़ा की नज़र में तो ये तमाम के तमाम विनर हैं। इन्होंने अपने जो मेहनतें थी वो बेहतर से बेहतर की, लेकिन जो कि एक उसूल होता है, एक निज़ाम होता है कि किसी को अव्वल भी आना होता है, किसी को दुवम भी आना होता है, तो किसी को सुवम भी आना होता है। तो लिहाजा दीगर हमारे जो उलमा हैं उनके साथ राय मशवरा करने के बाद जो यहाँ पर दर्जा बंदी बनाई गई है फर्स्ट सेकेंड की, मैं उसको अनाउंस करने के लिए सबसे पहले जो आज के हमारे इस कंपटीशन में हिस्सा अव्वल हासिल किए हैं, चलिए थर्ड नंबर से हम अपने इस ऐलान का आगाज करते हैं। तो मैं थर्ड नंबर को अनाउंस करने के लिए आज के हमारे मेहमान आली जनाब रियाजुद्दीन साहब से ख्वाहिश करूंगा कि जो बच्ची हमारे इस स्पीच कंपटीशन में नंबर 3 पर आई हैं उसका जिक्र करें। मैं ये भी कहूँगा कि ये दर्जा बंदी सिर्फ और सिर्फ एक निज़ाम उसूल के तहत है, वरना तमाम मेहमानान भी इस बात को मानेंगे कि बच्चियों ने अच्छी तकरीर की, क्योंकि माइक हाथ में पकड़ना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो खैर मैं तीसरे दर्जा जिन्होंने हासिल की है उनका नाम जिक्र करने के लिए मैं रियाजुद्दीन साहब से ख्वाहिश करूँगा। हेलो, अर्शिया बेगम तीसरा इनाम हासिल किए। साथ ही साथ इनको नगद इनाम भी दिया जाए। बहुत मुबारक। अब आइए इसके बाद मैं ये कहूँ कि ये दोनों बच्चे अपने आप में बहुत मेहनत बहुत ही जद्दोजहद की है। ये तमाम के लिए बहुत ही कंफ्यूज करने वाला मामला था कि आया कौन अव्वल आए कौन दुआम आए। तो मैं इसके बाद जो इनाम अव्वल जिन्होंने पाया है उनका नाम, चलिए इनाम दुआम जिन्होंने पाया है उनका नाम जिक्र करूं कि
تو جو اس اسپیچ کمپٹیشن میں انعام اول اور فرسٹ پرائز جنہوں نے پایا ہے ان کا نام ہے چلیے میں نام لے رہا ہوں. اس اسپیچ کمپٹیشن میں جنہوں نے فرسٹ پرائز حاصل کیا ہے ان کا نام ہے چلیے اب میں ان کا نام لینے کے لیے آج کے ہمارے مہمان سے گزارش کروں گا کہ استاد محترم عالی جناب فضل احمد سہروردی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اس اسپیچ کمپٹیشن کو جنہوں نے ون کیا ہے وہ اس کا نام اناؤنس کریں اور انہیں نقد انعام بھی دیں اور ساتھ ہی ساتھ تحفے سے بھی نوازیں. الحمدللہ آج کی اس بزم میں انعام اول پانے کے مستحق قرار پائی ہیں سمرین سلطانہ صاحبہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انعام حاصل کرنے کے لیے یہاں آنے کی دعوت دیتا ہوں. اور زوردار تالیاں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد انعام دوم حاصل کرنے والے کا نام ذکر کرنے کے لیے میں علی جناب خواجہ گیسو دراز صاحب سے گزارش کروں گا کہ انعام دوم پانے والے طالبہ کا نام ذکر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں انعام دوم حاصل کرنے والی طالبہ کا نام اعلان کروں آپ سے خواہش ہے کہ زوردار تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کریں. اچھا ایک چھوٹا سا سوال جواب آپ کو دینا ہے. گلشن کے لیے مالی کی ضرورت ہوتی ہے ہوتی نہیں؟ گلشن کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ مالی کی ضرورت ہوتی ہے. کانوں کے لیے والی کی ضرورت ہوتی ہے. ہونٹوں کے لیے لالی کی ضرورت ہوتی ہے. اور پوجا کے لیے اور اسی طرح جلسے کی کامیابی کے لیے بجائیے زوردار تالیاں. انعام دوم کیونکہ یہ سید زادی ہیں قابل صد احترام محترمہ سیدہ بی بی فاطمہ ماشاء اللہ. بہت مبارک. یہ بھی پکڑو کیا. سبحان اللہ. جی تو میں اس موقع پر جناب سلیم نظامی صاحب کی خدمت میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں. پسند آ جائے تو زوردار تالیاں بجائیں. سلیم صاحب. نصیب ایسا ہو تمہیں دنیا میں عروج, نصیب ایسا ہو تمہیں دنیا میں عروج کہ آسماں بھی تمہاری رفتوں پہ ناز کرے. میں تینوں بچیوں سے خواہش کروں گا کہ ایک منٹ یہاں پر آئیں, ایک دو فوٹو لے لیجئے. تینوں بچے یہاں پہ تشریف لائیں. انعام یافتہ بچے یہاں پہ تشریف لائیں. سے گزارش کی جاتی ہے تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں, ہم ایک فوٹو لے لیں. مولانا عاطف صاحب سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ یہاں جلسے میں تشریف لائیں. مہمانان کی جگہ تشریف لائیں. مولانا عاطف صاحب. شکریہ جزاک اللہ.
اب اس کے بعد جو ہر سال ہمارے مدرسے سے جو کیلنڈر جو ریلیز ہوتا ہے بنام الانوار اسلامک کیلنڈر، تو اس سال بھی ہمارے مدرسے سے یہ جو کیلنڈر ہے الانوار اسلامک کیلنڈر 2024 معزز مہمانوں کے ہاتھوں سے اس کا رسمی اجرا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو بچے قرآن لگانے والے ہیں ان کی یہاں پر آغاز تلاوت کا اہتمام ہوگا، اس کا تکمیل قرآن کا بھی اہتمام ہوگا، لہذا یہ دو چیزیں ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ تمام جو مہمانان ہمارے تشریف لائے ہیں، تمام خواتین سے میں کہوں گا کہ آپ کے لیے یہاں پر طعام کا یعنی کھانے کا انتظام بھی کیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ تمام کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ میں اپنے تمام مہمانان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے ہمارے دوسرے اہم پروگرام میں سے الانوار اسلامی کیلنڈر کی رسم اجرا فرمائیں۔ آپ تمام حضرات کو الانوار اسلامی کیلنڈر 2024 کا رسم اجرا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مدرسے کے جو والنٹیئرس ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ یہاں سے یہ ٹی ٹیبل یہاں سے نکالیں۔ نبی سب سے بالا مولا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، انگلیوں کے اشاروں سے ملنا جان اور اشاروں سے بندوں کو ملتی حیات، انگلیوں کے اشاروں سے ملتی نجات اور اشاروں سے بندوں کو ملتی حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان نصیحہ ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ وہ طلبہ ہیں جن کی قرآن لگنی ہے، پھر ان کے بعد ایک اور نشست ہے جس میں بچیوں کی قرآن لگنا ہے، پھر اس کے ایک اور نشست ہے جس میں بچوں کی ختم قرآن ہے۔
हट बे सामने से हट रही हट बे लाइव चले तमाम हजरात से गुजारिश की जाती है कि ज़रा आवाज़ें कम करें। ख़वातीन से गुजारिश की जाती है कि वो ज़रा आवाज़ें कम करें। आप हजरात से गुजारिश है, ख़वातीन से गुजारिश है कि इत्मीनान का मुज़ाहिरा दिखाएं। लाइक नहीं है वो लाइव देख रहे थे लाइव देखो लाइव 14-15 20-25 जन तक रहते मैं तमाम ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ वो ज़रा खामोश रहें। आप आखिर में फ़ोटो ले लेंगे, आखिर में आप बच्चों की एक फ़ोटो ले लीजिए। कुरान शुरू होने के बाद आखिर में बच्चे पलट जाएंगे तो पूरे जने फ़ोटो ले लो, लेकिन अपने कुरान को शुरू होने दीजिए। अब तिलावत होने वाली है, खामोशी के साथ समाअत कीजिए, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आना, कुछ भी आवाज़ नहीं आना। और ये हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है हमारे पास, अच्छा नहीं दिखता है, सोशल मीडिया पे जाने वाला है, रिकॉर्ड होने वाला है। लिहाजा तमामी ख़वातीन से और छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश है खामोश हो जाए। एक मरतबा पूरे खामोश हो जाए। मैं नारा लगा रहा हूँ, नारे का जवाब दे। सरकार की आमद, इमदाद की आमद। इसी तरह खामोशी का इजहार मुजाहिरा फरमाए। अब ये बहुत बाबरकत महफिल है जिसमें बच्चे कुरान लगा रहे हैं। आप लोग खामोशी के साथ इस मुबारक महफिल में बैठे रहें। हाँ, जो बच्चे हम बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि नीचे बैठे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم وصلی اللہ تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اب اس کے بعد یہ جتنے بھی بچے ہیں اپنی اپنی جگہ قرآن رکھ کر یہاں سے آگے جائیں. جو طالبات ہیں قرآن لگانے والے ان سے گزارش کی جاتی ہے مہمانوں کے سامنے تشریف لائیں. جو طالبات ہیں قرآن کا آغاز کرنے والے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ جلد سے جلد مہمانان کے سامنے تشریف لائیں. چلو ہمارے عاطف بولا نا. یہ یوسف 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 بچے نا. سب کچھ چھوڑو اور ایک خالی بچہ کے لینا آپ ذرا خاموش بیٹھیے. بابرکت محفل ہو رہی ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے. تمام بچیوں سے گزارش کی جاتی ہے آپ ذرا خاموش بیٹھیے.
اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ بارک وسلم سبحان اللہ. اب اس کے بعد اب جو طالبات قرآن لگا چکے ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹیں. اب ان کے بعد جن کی قرآن ختم ہے، تکمیل قرآن ہے، ان طلبا و طالبات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مہمانان کے ساتھ کھلائیں. جن طلبا و طالبات کی قرآن مجید ہے وہ طلبا و طالبات تشریف لائیں. یہ اٹھاؤ، یہاں رکھو. थोड़ा हटो बस. जूम नहीं आता क्या लाइव में? वीडियो में नहीं आता. वीडियो में आता क्या लाइव में? इधर सर को जो क्या यूट्यूब पे
तमाम ये वो तलबा व तालिबात है जिनकी कुरान ख़त्म हो चुकी है। आप हजरत बगौर समात फरमाइए। अरे यार इन्हें यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरआनिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैली व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। आमीन 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 बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। قال الله تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا رحيم
तेरे दरबार में तेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर उन्हीं के वसीले से तेरी बारगाह में तुझसे सवाल करते हैं मौला, हम सारे मुसलमानों के गुनाहों की बख्शिश फरमा दे। मालिक अल्लाह सारे आलम में अमन व अमान को कायम फरमा। खुसूसन परवरदिगार ए रब्बुल आलमीन फिलिस्तीन की आज़ादी अता फरमा, बैतुल मक़दिस को आज़ाद फरमा दे। मालिक मौला इस्लाम को बोल बाला फरमा दे। मालिक मौला सारे मुसलमानों को एक और नेक बना दे। मालिक मौला अपने करम से, महज अपने करम से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम में जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मुसीबत में गिरफ्तार उनकी मुसीबत को दूर फरमा। मालिक मौला जो बीमार उन सेहत कामिला आजिला अता फरमा, जो बेरोजगार हैं हलाल रोजी अता फरमा, हमारे इल्म में बरकत अता फरमा। मालिक मौला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। मालिक मौला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमा। मालिक मौला हमारी खिदमत को कबूल फरमा। मौला इन बच्चों ने जो अपने दीन का मुजाहरा किया है, दीनी इल्म हासिल करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है मौला, ए परवरदिगार इनकी इस खिदमत को कबूल फरमा, इनकी काविशों को कबूल फरमा, इनमें तरक्की अता फरमा, इनके इल्म में बरकत अता फरमा, इनके उम्र में बरकत अता फरमा, इनके घरों में मौला खैर और बरकतों का नुज़ूल फरमा। मालिक मौला अपने करम से, महज अपने करम से परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी इस मदरसे की तरक्की अता फरमा। मालिक मौला जो असातिज़ा इसमें काम कर रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मौला उनकी खिदमत को कबूल फरमा, इनके घरों को आबाद फरमा, खैर बरकत से माला माल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा सबर का थोड़ा सा इम्तिहान दीजिए। जो बच्चे कुरान लगाए हैं वो यहाँ पर तशरीफ लाएं। एक ग्रुप फोटो होगी, नहीं एक साथ आप बच्चे ऐसे बैठ नहीं, आप लोग मेहमान से गुजारिश की जाती है कि वो है आप खाली पंठो इसमें। थोड़ा बड़ा न्यूज में आता है, इन्होंने निकालने के लिए पूरी फोटो वगैरह हटो, इनको जगह दिए तो वहाँ सही रहता। लाइफ है वो व्यूअर्स 18-30 हज़ार तक जाते हैं वहाँ देखे तो। काटते हैं एक मिनट मेरे को जगह देते काला आखंड बंद करता है ले जाफर ले लाइव पकड़। बोल सामान यार यार पीछे पीछे हटो। बोल सामान जा रहे थे, थोड़ा हाथों हटाओ और तुम्हारा फोन हटाओ। सब नहीं आ रहे।
ये मुदस्सिर ये क्या नाम है तेरा हट जरा लाइफ वाले अंदर जा रही अंदर जा रही है हट रे बाहर आ रे जल्दी जाओ फटाफट जगह नहीं है यार दियो जी मोबाइल दियो हेलो जी लाइफ लाइफ कहाँ है अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ है। मैं इस मौके पर शिरकत फरमाते हुए बड़ी मसरत महसूस करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में शुक्रगुजारी बजा लाते हुए अल्लाह के हुजूर मैं दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी महफ़िलों को हमेशा कायम फरमाते हुए हमारी कोशिशों को कामयाब फरमाएँ और हमारे तलबा व तालिबात जो यहाँ हाजिर होकर तालीम पा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से उनका इक़बाल बुलंद फरमाएँ, उनकी ज़िंदगी में बरकतें रहमतें अता फरमाएँ, कामयाब ज़िंदगी अता फरमाएँ, खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाएँ। और यहाँ के जो असातिज़ा अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी खिदमत को कबूल फरमाते हुए इनका इक़बाल बुलंद फरमाएँ और इस मदरसे को हमेशा तरक्की अता फरमाएँ और अपने करम से बरकतें सादतें रहमतें नसीब फरमाएँ। बेहतरीन सालाना जलसा और फिर साथ ही साथ तलबा व तालिबात जो नुमायाँ मुकाबलों में हिस्सा लेकर इनामात हासिल किए हैं उन्हें इनामात से नवाजा गया है। यही नहीं बल्कि ये मिला जुला जलसा तलबा व तालिबात के लिए बहुत ही हिम्मत और हौसला अफजाई का जलसा रहा, क्योंकि मदरसा अनवारुल कुरान के बानी व मोहतमिम जवां साल आलिम दीन मौलाना अल्लामा मोहम्मद सलीमुद्दीन निज़ामी साहब खतीब व इमाम मस्जिद उमर फ़ारूक व बानी मदरसा अनवारुल कुरान ने अपनी पूरी कोशिश से जद्दोजहद से तलबा व तालिबात को दीनी कामों में हिस्सा लेने का जो इन्होंने कारनामा अंजाम दिया है, क्योंकि कम सिन तलबा व तालिबात ने भी कम उम्री के बावजूद इस्लामी दीनी मजहबी तकारीर को बहुत ही अहसन तरीके से पेश फरमाया है। मैं अपनी जानिब से और तमाम मुसलमानान गुलबर्गा की जानिब से मौलाना मोहम्मद सलीमुद्दीन निज़ामी साहब को और उनके स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज बरोज़ इतवार 17 दिसंबर मदरसे अनवारुल कुरान में एक अज़ीमुश्शान जलसा तकरीब तकमील नाज़िरा कुरान व तज़किरा हज़रत शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी बानी जामे निज़ामिया मुनक़िद किया गया था। और आज के हमारे मेहमान आलिम दीन थे हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़ल अहमद सोहरवर्दी साहब क़िबला उस्ताद दारुल दीनिया बारगाह बंदा नवाज़, और इसके अलावा आली जनाब ख्वाजा गेसू दराज साहब, और इसके अलावा हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ क़ादरी साहब और ख्वाजा सदरुद्दीन साहब, और इसके अलावा आली जनाब सैयद रियाज़ुद्दीन साहब। आज की इस तकरीब में यहाँ पर कम व पेश 29 तलबा व तालिबात ने कुरान पाक से अपने आप को सआदत हासिल की, जिसमें 18 तलबा व तालिबात ने कुरान करीम के आगाज़ किया है और साथ ही साथ 11 तलबा व तालिबात ने आज कुरान करीम को मुकम्मल किया है। इसके अलावा यहाँ पर आज अल-अनवार इस्लामिक कैलेंडर की रस्म इजरा भी अमल में लाई गई। इसके अलावा हमारे इस मदरसे अनवारुल कुरान में स्पीच कंपटीशन था, जिसका आज फाइनल राउंड भी था, जिसमें 3 तालिबात ने फाइनल में अपना दर्जा हासिल किया था, जिसमें अव्वल दुआम दर्जे से कामयाबी बच्चियाँ हुई हैं, उन्हें भी इनामात से नवाजा गया है। आज के इस जलसे की कामयाब इनेकाद पर मैं तमाम हमारे मेहमानान, इसके अलावा असातिज़ाए दारुल हाज़ा
اور اس کے علاوہ تمام طلباء و طالبات، خواتین، اہلیان محلہ، ملت نگر اور جتنے بھی سامعین و سامعات یہاں پر تشریف لائیں، ان تمام کا دل کے عمیق ترین گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص کر کے گلبرگہ ہیڈ لائنس کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور اس کے علاوہ ہمارے عالی جناب عبدالغفار صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک بہترین اپنا وقت دیتے ہوئے اور کوریج کی، اور اس پور مسرت موقع کو انہوں نے اپنے کیمرے میں تمام ویورز کے لیے بہتر انداز میں انہوں نے اس کو کور کیا ہے۔ الغرض آج کے جلسے کی کامیابی پر میں تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمارے اس مدرسہ انوار القرآن کو دین دومی راہ چلنے ترقی عطا فرمائے، اور یہاں کے اس تعلیم کے سلسلے کو ایسے ہی رواں و دوام فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔